Kyungchu Sanchu Rinpoche Mahi Pana Shejurch Shiba Nyamba Meba Tong Koni Konda Pera Sho Kyungchu Sanchu Rinpoche Mahi Pana Shejurch Shiba Nyamba Meba Koni Konda Pera Sho Kyungchu Sanchu Rinpoche Mahi Pana Shejurch Shiba Nyamba Meba Tong Koni Konda Pera Sho Niji Chimbu Tso Deni Mehin Zoni Malam Chimbo Ngajata Bekar Tangan Sentu Shormodo Tumba Tuje Jan La Sova De Doson Rovolo Na Chula Yer Soson Dunga Chenda Cheji Chen Nyar Son Me Pon Hiva Jala So Sen Chen Tam Da Nyar Da Don Chana Tamba Nam Jinin Tsar Da So Good morning. Today we are quite verse, maybe which verse is 77. Aujourd'hui on est arrivé au vers 77. Na Sholoka Donchu Dundamba Rendule. Then Donchu Dundamba. Tombo Him Hula Hyo Tam Tando Ronki on la Dambate Ronlo Tin in Jerva Mengotsik Chelayon Ra Wam Yoni Perva Lawson. That Jerejudo the Tombo Tombo Chu say Chulu Yando Mandravag Natso Tumba Sonji Jumden de Chu te Tombo Chu say the Tombrati and she much Jardu Gore. The Jardu Gozik Chepra Jere Zenachi Sonji Son Tela Mixervachi Cheperva Jolly Mixerva Cheper Jolly Zena Tombo Yokolong Cheper Yolly Kolong Cheper Jolly Zena Kono Semche Tamche Turn the Samji Mato. They did shoot the receipt chepico somebody la Sevioma. None ki Karchep Sanchan Toma, say on the Tovicheri to Tumbo, Samba controlled the Samba Jacheva. Samba told me here on a tombo, you colonco, you zone the neck, Cheperton pot. The nature to the Parda. Li Toma Patila Hiena Cherejudo, young Mr. Chepertuler, Carriole Sechin, Tender Chu, say change. Tenchin Renjong Chu Toma, Lame, Yumi Sage. Tenchin Renjong teacher to the Chilla, Chick Tam in Yomudula. Tendavo teacher to the Jitank Chu and the Toma, the Chilla Chick Tam Yongul. Pen Jun River Latin, River Julatin, River La Jumena, River Yondon Yo Mari, River Mena Jun Yogu Mari, Jun River Nite, Chilla Chick Danny, Yongyoli. Tondizo do Country, Yopatella, Slava Mepak, River de Tegaron Yongoli, de la Gindi Lemek Sonchu, Tender Chimbu, Son Sit. Tachiri lag zugos and under me tuzo zugos and under Tanda Mayan Patik. Tekar Niso Kur Tegaronla Tirejudo Sonji Jum then the Nihi Payon Mare Kuru Chu Chunian and Chu Nitran and Tegaron Chunyons Tirejudo Ngala Gani Chulon under Ngala Magani Chunyons Malon under Kate Kanji Yanayon. Teacher, Kunzubla, chewing the Tomchi, Kurun Tangin Renjong, Redolida, Leme Yume and Lee Gendry Tahi Travacola,
영모지 롱거용 시 롱거 때라 뽕롱 히탐나 초롱롱라 펜토요레서 마토 리 젠딜라 타힙 소나 ngal pen thoze chi do nga gaji chi mare re mareso ni chola chere se ni gaji ti chu jindi la pong yo po chi de chi chu jin ju gi chere de do chi gabo debo yongzi chi je te dab yona chola de hit den na ti nga gabo yin le chere de ni thoma ne sempien thoma de sona hi samdi dis kon de yo yondo sempien chi de hit tan thona 송지 투니지 가지 데레도르는 데레 마토제스가 나츠치르도 지 리젠디 송 드럽 던디제데나 송지라 데기트나라 팬토거지 치프르지 지힐마 던디조도 돈보 론라수 카코니 선로 돈니 던디 리젠디가 추도다 소마 롱그 믹 농자 송글레레서 데송나 초롱라 팬토거레서 거기 제프를 미사가죠. 되니 타마 제레주도 당아마 내륙 제레주도 냠랜다 지ሄ니. 다 출루 공동 공연나던디요. 니 춘도동도 드나 지분도동도 종그리 상죠. 출루 공동 공연나 니 하라 소반데 뭐다 초가르 지선동 다 가리 연나지全面出지 염바 동진한다 단디 처럼 송진한다 참상을 요리리 출루시스 소만을 요리리 연나 미르는다티 가래 요리리 세친치나 라텔라 가니 라티 흰강랑 안단로르 나티 대바찬라 제 나라지 지종그리 선지 그 리침보지 헤니 다 텔라 년생 소마 송로 동네 되어 te yando yang re jere judo tender ko on ki chi la chi ten ni jere se chen chin na de yu re te yan na yo ten di chi re mandu song te jere se chin na hin na kun zu ko ten chin den jong ko chun do ji chen ten re la ten yu le pe na nyu ko chi sa wo la tap na ti chulo turshi se chodong lo nyama ko wuzir choma ko roji rupa ji zondu ndebe te ya hiang gre mato ndebe koron la hezi ku nuto chi yo chi te koron la yole re mato nyama wo ke te ge yo mare chen chulo troche ke te ge yo mare kon yo ge mare to zo de koron ron la yo ji ke ndebe te su mango yo le res to zo de sonji chom den de la la so ban da ta chi kun zo ke chi chen tender choma re te yana yo 초롱가 학고게한테 가르리전 산농라 요지근디 손지 좀 된데 니 톱지고 쭈부 톱샥 쭈부 니 가레 톱송 되나 니 산농 요지근디 버데 디히 힘보세고 손지 그 jet세고 딘디 텔라 송로 동도 다테 송로 동나 디토라 파치고 온도 드니 따바세 치올레 따바세가나 미파 somno onser ten chut jera chireder denizo du yotoma konone chut jera barta cherido tango zong de tender ki chugun chut jera deni yontara chereze chena chingmi tabi tan la phap taba ku dasha cho na go chu tamche ku yinlu ndandate ni lu ndandate ni chur ndandate dun tamba se chogur tender bote tendi je son ta o ta misar chindu son Teni taba te to chundan rajire sand ta gamba su sarvu zo sart tong zo ji nga chagin dib saula tab yona tela chulu tru hier se zo nyama ko go zan da chi lat na tan zo lu so kyong zo te ko kale he undo wa teni yo he yo nan prayo da char chad teni tela mixa ki go to nung de rong hu kun jon yong go tan da tombo tabi ngu tabi to ji ngu shi chu chad teni ta gamba ko ngo hyong se ka chong a che de teni zo ta go che 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 na ti ngo hyong du teni zan da ji zo go ngo hi zal zo tan ba tu se chen ji sam ngo tom bo hi ta ba che re se ta ba tan la phap che re se ta zo teni ngo hi cha du teni zal zo go re zal zo se ngo hyong gambi ya chi hyong du ya bu go lo chao zhen nan da ji bu ya hi yong zhen da hi yong
Teso la hie ji go rimba teso la sa lam ju yon ten sen dwa. Tani re tse, tani zal dzok se tsa ni zon te tana, tani nyuma che la te uni ngon di journey, san ronga sang ni lu te sang tok tsa ni zon te, tani che re zade chik pong long go, chik mumbo ma chi mogu ma chik, hien chi go, kandi yan na, rong ra chi top tse on so re, tari, tani zodu son ji ki chu te la, tambu chu go dra se tagi ya. Tani tatan di non la che re zodo, tombo, him hyo la hyo tam sendu teni mingo zoni nga tsu tombo tata ngi hye ji pa ji jakha zo na tan what I said in Tibet, Ce que j'ai dit en tibétain, we are like verse 77. on est au vers 77. 77 is like then last like kind of the resuming whole entire of the text saying to here. Et c'est une sorte de résumé de tout le texte qui est inclus ici dans ce vers. Anyway, it's generally speaking of the Dharma, Buddha Dharma. Dans tous les cas, d'une façon générale, quand on parle du Dharma de Bouddha, And we all the time is to call the genuine Dharma, on dit tout le temps le Dharma authentique. like a kind of superiors of teaching. D'une certaine façon, des enseignements supérieurs. And of course, sometimes if you say it's Dharma, it's any kind of religious, any kind of phenomena, you can't use Dharma. Bien sûr, de temps en temps, quand on utilise le mot Dharma, ça se réfère à n'importe quelle sorte de philosophie, n'importe quelle sorte de religion. On peut utiliser ce mot Dharma. Therefore, maybe we can do kind of add genuine or authentic Dharma. Et c'est pour ça qu'on ajoute cet adjectif authentique, Dharma. Why we use this adjective? Pourquoi est-ce qu'on utilise cet adjectif? Because it's like Buddha's teaching itself has really superiority, Parce que les enseignements du Bouddha sont vraiment supérieurs. and also it is authentic. Et aussi, ils sont authentiques. When we are looked at the beginning, Quand on regarde au début, when we follow any kind of religious, quand on suit n'importe quelle sorte de religion, like fundamental or the basic, all the religious very much similarity. la base, les fondations, en fait, c'est très similaire pour toutes les religions. They pray any kind of divinity, Ils prient une sorte de divinité, and also recitation mantra, sadhana, offering, butter lamp, and all this sort of each religious you have. ils récitent des sadhanas, des mantras, ils offrent des lampes, des bougies, toutes les religions ont ce genre de pratique. But basic, the motivation is absolutely different. Mais la motivation de base est absolument différente. And when you are like in the path, in the Buddha's path, Quand on est sur la voie du Bouddha, when you enter at the beginning, quand on entre dans cette voie au début, you concern all the sentient beings. on est préoccupé par tous les êtres. There's not a kind of Il partialities. n'y a pas de partialité. That is the inconceivable, Ça, c'est inconcevable, authentic. authentique. There's nothing kind of the like a or like something is not included. Il n'y a rien qui soit exclu, il n'y a rien qui ne soit pas inclus. And all your intention in your motivations inside, you are concerning all the sentient beings. Et notre intention en entier, notre motivation à l'intérieur, elle est tournée vers tous les êtres vivants. Therefore, vast attitude, C'est pour ça qu'on parle d'une attitude vaste, impartiality attitude, une attitude impartiale. and equanimity is like the attitude. Une attitude équanime. And therefore we can treat the superiors of the attitude. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une attitude supérieure, Authentic attitude. une attitude authentique. And therefore we say it's authentic teaching. Et c'est pour ça qu'on parle d'enseignement authentique. Then in the middle, Alors, au milieu,
like this beginning at the start, like a point in the relative point of view. Comme au départ, au début, du point de vue relatif. And Buddha, he's talking about the dependency, Le Bouddha parle de l'interdépendance, inevitable of the causalities. de la causalité qui est inévitable. In the relative point, Du point de vue relatif, and all the phenomena, tous les phénomènes, we are living like kind of dependencies. ils fonctionnent, ils vivent en interdépendance. Like cause, it depends the result. Result is totally depends the cause. De la cause dépend le résultat, donc le résultat est tout à fait dépendant de la cause. No cause, no result, no result, no cause. Pas de cause, pas de résultat. Pas de résultat, il n'y a pas de cause. And also, so what any kind of the according the cause, result is exactly according that. Et le résultat est entièrement en fonction des causes. This is inevitable. Ça, c'est inévitable. This is infallibility. Infallibility is put. On parle de... je sais pas si ça existe en français. Infaillibilité. And this is not kind of the Buddha's created or God created, nothing. This is the nature of the phenomena. Ce n'est pas quelque chose que le Bouddha a créé ou quelqu'un a créé, c'est la nature du phénomène. And if you take yourself, take a responsibility, Si vous prenez la responsabilité and you understand the inevitable of the causalities, dependencies, et que vous comprenez l'interdépendance et le fait que ça soit non faillible, and you can create happiness, vous pouvez créer du bonheur. we can to destroy the cause of the sorrow, On peut détruire la cause de la souffrance. we can avoid any kind of the future sorrow. Et on peut éviter toute souffrance ultérieure, future. Of course, if you don't care yourself, Mais bien sûr, si on s'en fout, you choose to ignore the inevitable of the causalities, et qu'on simplement ignore And cette causalité inévitable, if we create the cause of the negative, et que l'on crée des causes négatives, and then who can to help? bah alors qui peut nous aider? And we are like kind of the torch our own self. On est en train de se torturer soi-même. This is reality. Ça, c'est la réalité. You believe or not believe, Qu'on y croit ou pas, you are religious or not religious, qu'on soit religieux ou pas, doesn't matter you science or not science. ça n'a pas d'importance qu'on soit scientifique It's ou pas. nature of the phenomena. C'est la nature des phénomènes. Look, we can to make the seed on the ground. Regardez, on peut planter une graine dans la terre. Good seed, Une bonne semence, result is good. le résultat est bon. Not good seed, Mauvaise semence, not good condition. pas de bonnes conditions, Result is very bad. le résultat est très mauvais. That is the, you believe or not believe, science or not science, that we are following. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, scientifique ou pas, c'est ainsi, on doit suivre ça. And that perspective, De ce point de vue, really Buddha is the peerless teacher, extraordinary teacher. le Bouddha est vraiment un enseignant extraordinaire, un enseignant Telling us truth. Il nous dit la vérité. This kind of the, we need to truth. Et c'est ce genre de vérité qu'on a besoin. And if we make the cause is negative, Si on plante des causes négatives, to destroy this cause, who? Only ourselves. qui peut détruire ces causes? Qui? Ben seulement nous-mêmes. Of course, it's even Buddha, God, how it is. Bien sûr, même les Bouddhas, les dieux, comment c'est? Of course, there is some maybe cause and conditions to help. Bien sûr, il y a peut-être par certaines causes, conditions, elles peuvent aider. And therefore, in the basic, in the ground, the teaching of the dependency
it is the really superiorities. Et c'est pour ça qu'à la base, au départ, les enseignements sur l'interdépendance sont vraiment extraordinaires. Then it's conclusion. Alors la conclusion. Now really, for example, when we are doing something, Maintenant, quand on fait quelque chose vraiment, we follow the religious or worldly. que l'on suive la religion ou le mondain. We are most, we say, follower of the religious. On dit qu'on est plutôt des adeptes de la religion. Through the religious, maybe we are thinking something we can to achieve. Et à travers la religion, peut-être qu'on pense à quelque chose que l'on peut achever. And most religious, La plupart des religions, they all the time is putting hope, divinities. ils mettent toujours leurs espoirs dans la divinité. Like also we kind of the fundamental basic like Buddhist also a little bit same. Et d'une certaine façon, les fondamentaux dans le bouddhisme, c'est un peu la même chose. Talking about faith, On parle de foi, devotion, de dévotion, and also it's like a kind of the visualize, et on fait des sortes de visualisations, put such a hope, expecting. et on met tellement d'espoir, on attend quelque chose. Maybe some in the relatively give a little bit condition, Et peut-être que du point de vue relatif, ça donne quelques conditions, but that is not really in the Buddha's teachings. mais ça, c'est pas vraiment les enseignements du Bouddha. You kind of follow the under the such ascetic practice, Si on suit une pratique extrêmement ascétique, then the end, what is your result? quel est le résultat à la fin? That is really in the Buddha's conclusions teaching, Et donc, la conclusion vraiment des enseignements du Bouddha, completely different aim or the view and goal. le but, l'objectif, la vue est complètement différent. Like we're talking about the view. Quand on parlait de la vue. And view is like kind of your goal, you're really like kind of the concerning. La vue est vraiment notre objectif, c'est vraiment de ça que l'on se préoccupe. That is you are concerning your own seed, Et c'est là qu'on est concerné par notre propre your own achievement, notre propre réalisation, not depend some other things. qui ne dépend pas de quelque chose d'autre, Totally dependency of the yourself. qui dépend entièrement de nous-mêmes. And the cause of your seed La cause de nos graines and maturation of the yourself is the enlightened. et la maturation de nous-mêmes, c'est l'éveil. Therefore, you need to thinking about the view of the nature of the realities. Et c'est pour ça qu'il faut penser à la vue qui est la nature de la réalité. And for instance, Par exemple, if I'm thinking about this table, si je pense à cette table, maybe I understand the nature of table. peut-être que je comprends la nature de la table. I understand the structure of the table. Donc j'ai bien compris toute la structure de la table. Really, the feature of the table I understood. Donc j'ai bien compris vraiment toutes les caractéristiques de la table. This understood, Cette compréhension, which kind of benefit for my mind. en quoi est-ce que ça bénéficie mon esprit? Oh, you good, you understand the feature of the tables. Ah, c'est bien, tu as compris toutes les caractéristiques de la table. Particularly if you are Buddhist. En plus, si tu es bouddhiste, Oh, it's emptiness. ah, c'est la vacuité. You understood emptiness of the table. Tu as compris la vacuité de la table. This emptiness, which kind of benefit for your mind? Et cette vacuité, en quoi est-ce qu'elle bénéficie notre esprit? Then is what? Alors quoi? I need to my own emptiness. J'ai besoin de ma propre vacuité. My own emptiness, my own nature. Ma propre vacuité, ma propre My nature. own, the nature feature, it is the source of my own enlightenment. Ma propre nature, ma propre vacuité, c'est ça qui est la source de mon propre éveil. That is the crucial point. Ça, c'est un point crucial. That is the superior. Ça, c'est supérieur. Therefore, view is different. Et c'est pour ça que la vue est différente.
Okay, therefore we are, says that we use the authentic Dharma, Et c'est pour ça qu'on utilise genuine Dharma, de Dharma authentique. genuine Dharma, Authentique. authentic Dharma. Authentique. Like this is like this. Then the word is like this, the sentence is, Donc ça c'était les mots. Donc la phrase dit que Tani tombo him shopa la shoba tam se ndua. Him shopa se jur nikma se change. Se himma jizinda. Du himma jizinda. Ngacho mogina mog himma danda. Nik se de jere judo zombo choma ndro chadu. Ta shoso mona chopa. Nyagi nigi longs tela nikma se de. Te jere judo tu himma ngado se on tanala. Hima ngasi change ga cheg hima jere judo tawen hima jesnanda taji tandi zo de hima nga thamba chechi zego jole ta xia xue ke hima re de ke xia xie tong ke hima non son lu kor tong ke hima choma gandi ren ro so jena de la jere judo hima ke xue pa se je lu ke xue pa ngo ke se tong sam ke som lo kor tong choma xue pa te hima ren du marab se chen chole de la shob tam se chen chi sho se sen sho ni hutu ni pena pama zombo kilo bugu marab dukchak khashi yona ta kase labena ta manye ni tani bangam chi la ta pama so pa semba chu hutu ni tani minin chamanda toni ta kuchi tani mazoro se ya matu tashi mandua Tenda bore dure, sonji tong shongche semba tamche ki sempian choma la jik tao na, dunhima nga do kapsla, jere judo zombu sholam sechur, jere namka ka ki tumba nong ya, yoku pamo nong ya, namon ka karma nong ya, kale, memre ro ho son. Tene jere judo zombu sholam te, tsama yang se, jere judo gondok chi long tsam randa do gombu kama, Gumonda china nyama pi lag kama to so mor ze ule tendanda chirede hima ke chirede do chi marap ko hyopa marap ko lika lendu ke te do soma mor yonsa tendi zo de tan tu hima ke munam ke hyahyo soma ten ndigmandu som Hi Patrul Rinpoche ko pombo chu wo ko monden chu cham chu hyahyo chu Li gedi ko longdor chuk se chanjo. Tani chiri tenda re chaga maga bonda chuk ponro tana tani ngachola deshit yong kali khabo yole de. Tog chiri tu hima nga do de. Tan deni chede hima nga don ro singa a se. Yong ngacho tendi se nde puni senchen chik marab legundu. Yano yoni senchen chik dukchok chi legundu. Pano puni chik zon ro ndu nindu. Ta te hima nga do yin sanga sani rong samba yo tate reo le mari uni hiena rong chu sej de rong la su kakorni nga hima nga do kam dana la hiyo le re di kapsala ngi lungo yoson ko hyashyo te kandi zogundu kesha hieton kandi zogundu sonlo koton kandi zogundu ti kola samlo toni jere judo ndeni Patrul Rinpoche tam de rong ke rong la damba yan son de tam the rong la damba ya mato jes cham la Patrul Rinpoche khuru ke chiri do yen ti ke to so ma himma ka hyashyo ten thone kon semba hyo son sa de te yendo yenji re te yenna the rong la danzi yan son tam de ni himma nga do de tanal mo la yechi mendu je he na zantam rendu jes je chiri do samlo kari na nyu mo ba rendu lika choli choma na dik ton ri son da to rendu son jite sen la hyoba he shuk trondu zinda rendu se tenda bu tam da rong la dam rong sun den ji ka ji ko rong lo ko de ma je par ni kandi ju so seto la kandi ju so tata kandi zo gundu kandi so tandi juna li mage vandama na so yen ko ngola dong la tam ta lika mumbo li ndro chali ha lizi tanda li cha yo na go ta te do chomal ta kandi zo gri se na rong gin jo sha so 하송 그때에 저도 디 리드 마게와 카리 요나 조셔즈나 무더 빠치 요레 말 샤피 파담
tani maung pala yu kong tutup ka jere judo rong ka tuzu na rong lan jere judo tu hima nga dobu ka tok tsoma tsong du du mundu tagole re song tam dani rong ka rong la damba yang song rong lo ting nin jer menga tsik se dana jere judo ngaru la chi tani ngaru ka hyaba don hyopa samlo tong tong do so chi tago de pi jere judo che ka hi ngaga gamandana ni no 아카카 나 던다지 렌투히 간제야나 삼삼단다 던다 하롱 졸레서 더 콩고 맹어지나 당간 던다지 렌투 삼도 던다 데레 오나 빼여보요나 가리리세나 롱그 제르즈도 롱그 롱 노르바테 학고니 노르주즈소나 베나 하루 함마고니 딕동 딕발라 캄보 담나소 레디나 슈롱 아솔라 탐페죠 소놈리파 댄트 코즈나 Ripi su non da sang lo chiko ta tendi nyen si manga sang lo ko na jere se chen na yong ji song ji to yong chi sen ba no yin da ren ro gol na nga mga chu bol la yo ji ko lama ta chim bo gong chim bo to so tom bo ko man dan da jak pan dan da tan da ni sen dum tan da ne tani par da sang lo tong chu hu la khalo ji jarong de tani jere do song ji ten da yong mo to zo de tom bo rong lo rong ko de ma je pa rong la dam ba yang rong lo ting ni kar heng an da ya ta che la an ra hyo ni da yo ba yang so che la an ra wa hyo ni phar ba la so khong ru kan da je de do song sa te la song sa sa ya me chi de san di ta chorong lan da bu nyang to te yo ji re so da che de do nga lan da di hyong song ni mi hyo pan de lu nin da di re ni khor ban cham zu ra to zo du nga rong la kari lo ju choma te nge cho la hie ze chorong la ten da bu nyang nyong te yo na chorong ke go teachere judo norchuzo nyamna ju chushul khajerna yamoyol re se tagre. Oh, I read this verse 77, okay? Here is in the beginning I spoke with disillusionment about practice in this decadent age. This word remains as advice to myself, thinking that is maybe similar for you, I offer you. These lamenting words, which have moved me deeply. Au début, je tenais des discours désenchantés sur les pratiques de cet âge décadent. Ces propos étaient des conseils que je me donnais à moi-même. Pensant que cela pourrait être pareil pour vous, je vous offre ces paroles chargées de regrets qui m'ont profondément bouleversé. It is wonderful. C'est magnifique. And he said this at the beginning, I spoke a lot of decadent age. Il dit au début, j'ai beaucoup parlé de cet âge décadent. Decadent age, Âge décadent, that means qu'est-ce que ça veut dire? like contaminated, Comme contaminé, like polluted. comme pollué. And also like when you're talking about 5 types of the decadent age. Aussi, on parle de 5 types d'âge décadent. Like the decadent age view, decadent age of the life, Comme les temps décadents de la vue, les temps décadents de la vie, and so on. etc. And this kind of the 5 degenerations Ces 5 sortes de générations or polluted or pollutions ou de pollution, is arising, elles proviennent and we are very difficult. et c'est très difficile pour nous. And therefore he spoke a lot of the activity which is relation to the decadent age. Et c'est pour ça qu'il a parlé beaucoup des activités en relation avec ces temps décadents. The decadent age, the movement of the body, like a kind of the coming word from the mouth, way of the thinking, everything is polluted. Pendant les temps décadents,
les mouvements du corps, les mots qui sortent par la bouche, les pensées, tout est pollué. Basically, La base, we are very, very much hard, strong, disturbing emotions. on a des très très dures, fortes émotions perturbatrices. According to the disturbing emotions, Et en fonction de ces émotions perturbatrices, self-ego, ego-oriented. L'égoïsme, Ego-oriented. l'orientation égoïste, It is like a nuclear bomb, c'est comme une bombe nucléaire, extraordinarily dangerous. très extraordinairement dangereuse. And according to that, Et en fonction de cela, we're thinking on pense, all the times negative. toutes nos pensées sont négatives. Our mind is using the 5 faculties. L'esprit utilise les 5 facultés According to the eye faculties, en fonction de la faculté des yeux. difficult to see pure forms, C'est difficile de voir des formes pures, negative forms, negative form. des formes négatives. According to the faculty of the nose, Avec la faculté du nez, difficult to receive nice smell, c'est difficile de recevoir des bonnes odeurs. full of the natural. Tout est naturel. Naturel. Bomb. Naturel. And difficult. Exactly same other ear, C'est body, difficile. mental. Et c'est exactement pareil pour l'oreille, le corps, mental. But maybe, Et peut-être, we don't know really, this, according to 5 faculties, we receive the 5 objects, but these 5 object desirable maybe not come from outside. en fonction de nos facultés, on reçoit ces 5 objets, mais peut-être que ces objets ne viennent pas de l'extérieur. It come from maybe ourselves. Peut-être qu'elles viennent de nous-mêmes. But we do not understand. On ne comprend pas cela. We all the times talking about ugly from ugly, something ugly. Therefore, pollution. On parle toujours des formes très moches, de ceci, cela qui est très moche. C'est pour ça qu'on parle de pollution. Then is coming something from mouth. Et alors, il y a quelque chose qui sort de notre bouche. World is Le monde est ugly. moche. Nothing there is nice word. Il n'y a pas de beaux mots qui sortent. Your mind is like Notre esprit est comme... okay, and then it's like the movement, Alors le mouvement, crush it, everything. il s'enfonce, accident avec tout. Therefore, Alors, à cause de cela, then we call that decadent age. on parle de temps décadent. That is, we need decadent age. On a... We need to think about decadent age. On a besoin de penser à cet âge décadent. Okay, maybe think, oh yes, that's true. Look outside the decadent. Peut-être qu'on se dit, mais oui, c'est bien vrai, regarde à l'extérieur, tout est décadent. And Patrul Rinpoche says, Patron Rinpoche dit, this word of the decadent age, what I spoke, ces mots, ce que j'ai dit à propos de cet âge décadent, this is, I'm not talking about externally. je ne parle pas des choses extérieures. It means as advice to myself. C'était mon intention de me donner des conseils à moi-même. It is truth. C'est vrai. We need to look our own self. Il faut que l'on regarde nous-mêmes. When we are really carefully turn inward, Quand on se tourne avec attention à l'intérieur, ourselves, vers nous-mêmes, way of the thinking notre façon de penser and speaking, et de parler, movement, les mouvements, everything is normally, tout est normalement. oh, okay, I can do, I'm okay. Ok,
Excuse me, Excusez-moi. it's not okay. C'est pas ok. And that we need to check up. Il faut que l'on vérifie. There is sickness. Il y a une maladie. Any kind of doctors cannot to cure our sickness. Et il n'y a aucun docteur de n'importe quelle sorte qui puisse guérir cette maladie. We need to cure it ourselves. C'est une maladie qu'on doit soigner. Therefore we said advice to myself. C'est pour ça qu'il est dit conseil que je me donnais à moi-même. Wonderful. Magnifique. Thinking that is maybe similar for you, sir. Pensons que cela pourrait être pareil pour vous. You are never ever doing the decadent age activities. Vous ne faites jamais des activités des temps décadents. Then he said, forget it Alors oubliez, and throw out. jetez. But maybe you are the similarity Mais peut-être vous êtes pareil. also involved in the decadent age activities. Vous êtes aussi impliqué dans des activités des temps décadents. Maybe better also yourself to correct. Alors c'est peut-être mieux que vous aussi vous corrigiez. And therefore I'm like kind of friendly. I'm talking to you, sir. Et c'est pour ça que je vous parle en toute amitié. If similarity for you, then you can do practice. Si c'est I pareil, offer to you. si c'est pareil pour vous, alors vous pouvez pratiquer, je vous l'offre. And this kind of lamentation sound, sir. Ahabo, sir. Et ce genre de son de lamentation. Yes, this kind of lamentation sound, and this is like kind of the have moved me deeply, Oui, ces paroles changées de la mienne font des mots bouleversés. and for me it's really like kind of the hesitation myself. Pour moi, ça m'a vraiment fait hésiter moi-même. Now it's like when I look, I make mirror myself. Quand je regarde, c'est comme si je prenais un miroir. I'm all the time watching is others' face Je regarde toujours le visage des autres. and fix at others' face Et je me fixe sur le visage and des autres. criticize others' face. Je critique le visage des autres. I never ever thinking about my own visage. How to say? Le visage. Visage. Et je ne pense jamais à mon propre visage. And now I see my face. Et maintenant, j'ai vu mon visage. Oh my gosh. Oh mon Dieu. Oh Allah vache. Ah la vache. I need to make up my own self. Mais il faut que. Make up Il myself. faut que je me maquille. I need to clean my face. Il faut que je me nettoie le visage. And therefore, now I see my own face, Maintenant que je vois mon visage, and then I'm ashamed. I'm like kind of all the times looking externally. That is not correct. je suis gênée parce que je suis tout le temps en train de regarder à l'extérieur. Now I see my own face, Maintenant que je vois mon propre visage, my own face defects. les défauts de mon propre It visage, is connect to decadent age activities. qui sont en lien avec ces activités des âges décadents. Now, definitively, he wants to correct. Maintenant, 100% sûr, il veut I hope corriger. you also correct. Et je veux aussi que vous corrigiez. Also, we want to correct. Nous aussi, nous voulons corriger. Sometimes maybe we can to drink cappuccino. Et en même temps, on peut peut-être boire du cappuccino. Yes, why not? Pourquoi pas? Cappuccino.